Neno ya Pasaka. Pasaka. Ule kona mikro ule akuye mbele na mikro ya pili. Pasaka ni nini? Pasaka. Kama tunasema leo ni siku ya Pasaka, tuko nakumbuka nini? Promenez un peu le micro au hasard. La Pâque, c'est quoi? Shalom. La Pâque, c'est la traversée. Traversée de la mer Rouge. Oui. Ok, dans un sens, ça va, merci. Patia mwingine na yeye apime. Volontaire. Pâque ni nini? Pâque ni kufa kwa Yesu. Pâque ni kufa kwa Yesu. Patia mwingine. Mwingine. Pâque ni kufa kwa Yesu. Pâque ni, unasema Pâque ni nini? Ni ukumbusho ya kufa kwa Yesu. Ukumbusho ya kufa kwa Yesu. Tafuta kwa mwingine. Pâque ni nini? La Pâque, c'est la résurrection de Christ. Pâque, c'est la résurrection de Christ. Njoka le miranza kutafuta. Et ça, c'est un mensonge. La Pâque n'est pas la résurrection de Christ. Amen. Bale beko na dictionnaire ata téléphone, fungula dictionnaire yako pa mo Pâque. Utakuta peko mapake mbili. Pâque ya shipo S kumwisho na Pâque iko na S kumwisho. Banasema hivi, bale ba français, et ils sont de foi catholique romain, les français. Même leur dictionnaire iko na foi catholique. Banasema Pâque ya shipo S kumwisho, asema ni Pâque ya bajuif ile balikuwa nakulia mikate ya shipo chacho banashimamia paka pale. Bon, c'est écœurant. C'est écœurant comme mensonge. Pâque ya pili mu dictionnaire mule njo iko na S, asema hii njo Pâque ya Bakristo, ni kukumbuka kufufuka kwa Yesu. Voilà encore un mensonge. La Pâque n'a jamais été la résurrection de Christ, ni dans sa célébration figurative mu Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Amen. Mu Ancien Testament, et puis mu Bible amuna ma Pâque na ma orthographe mbili. Ya shipo S na ya S mwisho. Mu Bible muko Pâque moya bule, ile ya shipo S. Et il n'y a pas une Pâque juive et une Pâque chrétienne à part qui aurait des significations différentes. C'est une fabrication romaine. Amen. C'est la même Pâque là juive que Jésus est venu accomplir. Il n'est pas que juive, ilikuwa ni immolation, kuwa kuchinja mkondo. Banachinja mkondo, banamkulia. Ile Pâque ile sasa muvile balikuwa nafanya, ilikuwa ni maana, ilikuwa ni kionyesho kia vile Yesu na ye batamuchinja. Njo itakuwa njo Pâque yenye ya vyakoli. Il est venu accomplir
cette Pâque-là qui était figurée dans l'Ancien Testament. Et il lui a accompli cette Pâque dans son immolation. Mukufa kwake kule ndio anatimiza ile Pâque. Soma 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Nous sommes 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Yo il est, nous sommes chez Bote au tableau. 1, 2, 3, 4. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Christ a accompli notre Pâque par son immolation. Comme on immolait l'agneau, on a immolé Christ. Na kumuimole kumuua kule ndio kunatimiza yenye Pâque ya vya kweli. Na hakuna Pâque ya bajefu na Pâque ya bakristo. Bukristo mnebutosha wapi? Yesu anasema le salut vient des Juifs. Et le Juif en question qui donne le salut, c'est lui. C'est lui Jésus. Pourquoi Pâque ya bajefu à part, mais ya bakristo nabo à part. Et la résurrection de Christ n'est pas la Pâque. Ce n'est pas ça la Pâque. Amen. La résurrection de Christ était célébrée encore dans l'Ancien Testament sous l'appellation ya fête des prémices. Amen. Ilikuwa hivi. Siku ile banakulia Pasaka mu Ancien Testament, atani mkashi mbili, atani mkashi tano, ilianguka siku ya le 14 Nisan, banakulia Pasaka. Sasa ile dimanche itafuata ile kulikuwa fete. Kulikuwa fete ile banaita fete ya malimbuko. Malimbuko, premise ni nini? Ni mbeko ile tuliotesha mubulongo, inaota, inatosha matunda, ile inaivya ya kwanza ile, banatosha ile, banakuwa kupresente ku temple. Amen. Ilikuwa njo iko na maanisha kufufuka kwa Yesu, parce que Yesu njo wa kwanza alitoka mubulongo. C'est le premier-né d'entre les morts. C'est les prémices de la résurrection. 1 Corinthiens 15, verset 20. Nous sommes pour 1 Corinthiens 15, 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. Donc, il est fait, il croit kako. Ça ne s'appelait pas Pâques. La fête qui préfigurait la résurrection de Christ. Il croit qu'on a fuatana na ya Pâques. Pâques ni kufa kwake. Prémisse ni kufufuka kwake. Ni mafete mbili. Amen. Yesu ndio echantillon ile Mungu anaonesha kudunia, asema mutafufuka, mutatokaka mubulongo, mutatokaka mulufu. Comme preuve ndio anamufufula Yesu, ndio premise, ndio malimbuko ya resurrection des morts. Na ile ilikuwa kwa zamani, ce n'était pas ça la Pâque. Alléluia. Pâques, c'est le fait là, ya kumuwa anakufa.
damu yake inamwangika, mwili yake tunashika na mubulongo. C'est ça la Pâque. Na kule kufa kwake njo événement munene sana dans toute l'histoire de l'humanité, dans toute la relation de Dieu avec l'homme. Geste ya munene ya kuonesha mapendo ya Mungu ni vile mwana wake Yesu anakuya anakufa. Ce devait être la plus grande fête chrétienne. Amen. Mina tafuta sana mu Ancien Testament kuona kwa ta fête moya na yo parmi ma fête ilikuwa mu Bible. Ile fête ilikuwa na symboliser kuzaliwa kwake, inyana pa aucune. Mekufa kwake ilikuwa hapo, kufufuka kwake ilikuwa hapo, kushusha kwa Roho Mtakatifu, tout ça était dans l'Ancien Testament. Amen. Kama wa mikro ule atembee tena musal, mafundisho ya leo iko na méthode participative. Kama batoto jamaa moya, mwanaume na mwanamke, mkubwa na mloko, banafanya kitendo kibaya cha busherati, banatembea mkia kwetu shebote ba Africain, wale bantu ni kubafanya je, ni kubatengeneza je. Ule kona response aweke mkono, bampe mikro, bama mikro mkuwa taba tuamu ma avenue, twende mbio mbio, wa mkono ye uyuku ule kule. Tuteba fukuza bashonane na kizazi. Njoo kama banonana na kizazi bataleta lufu mu famille, inapashi kubatengeneza mbele. Njoo banafanya batengeneza je, kubatengeneza begone batengeneza na nini? Bane batengeneza kama mkiasili. Mkiasili ndio mule mimi natafuta. Begone batengeneza je, banafanya kwa nini na nini? Baile fashi njo shijue bakubwa benyewe ile geste banafanya. Okay, merci. Kam we kwa mkono yeule, we wa kamera una nibamba paka mi bego nasema kule shuna geuka na kumkongo. Batebarisha byansanga, banebadilisha asali byansanga, byansanga njo byaje banafasa banachangana damu. Sasa ilifaa kubarisha byansanga njo kubatengeneza, njo kile kitendo kibaya kinatoka. Okay, shikia mkiasili bego nebadilisha byansanga, ile nzambi inatoka. Pita huku Valentin, mikro inashinda kufika huko. Mufuate bien, tuyue maana yenye ya Pâque kuli inatokea bayama. Amen. Bale bantu batatafuta bankuku, batatafuta bankuku kama kuko posibilite ya mbushi batatafuta hapo na mbushi. Kama haina mbushi ni bankuku bangapi? Bankuku batezi kuya hata bawili. Hata bawili. Batatafuta hapo pombe ya lutuku. Pombe ya lutuku. Banatafuta hapo liamba. Na jamba. Banatafuta hapo kabonda. Na tumbako ya kabonda. Wengine banatafuta na lumaimai malevu. Na lumaimai pombe ya ngaji. Pombe ya ngaji njo anepika sasa ule nkuku. Bena mutosha manyonya musanse moya bankambo singine mwengine washo manguo. Eko na tukunya ile manyonya, eko na tombola, unasema muvile kile kitendo kinafika mufami. Yeko nasema eko na tosha manyonya. Manyonya eko na tombola. Ye mwenye ana nangua pa. Ana nangua pa maunani pa maungu. Twende.
njo sasa batepika bale ba nkuku bale Ah, banatafuta ba sultani ba mugini mu mafamie ya kuachana chana selon mugini ile mukwamo ah, njo banaenda kubaule mtoto bale balifanya kile kitendo kibaya ah. njo banabaikarisha banabeba maparti yote ya kubankuku bale banabawekea pakachi banaanza kuria Banakuria ule nkuku. banakuria ule nkuku bote bawiri Ah, kisha na bashefu nabo banakuria nabo pale banaisha njo sasa banabanza ile misemo ya kile kitendo kibaya kile balifanya na mushikapimbake tena kama munapima moya mtakufu wa mwe bote njo sasa ile mambo inaishia pale kitendo abatakaona kibaya naka tena kinatoka. Sasa majamba na nani vyote banepikia paka munkuku. bile binekalaka ni bintu bya mukutime selon kutime fo paka bile na byo bikutanishiwe ya bankambo Mutuku bali bipikia munkuku bien ni vya kunywa. ni bya kunwa Ah, bane bikunywa. banebikunya banafuta bale ba sultani bale Kuria na mukunywa na kufuta ile nzambi na toka. aha inaenda Ale. Afu mweba mama, kama bibi na bwana banakosana, bibi anafunga bifurushi ye moi, anatoka na mavalizi ya kaneni kula rienda, roho ya bukweli na murudia, anarudi. Kwa kurudia ilifua afanye je, njo ile nzambi ya kutosha bifurushi ishi. Probleme iko pale ikubaombea tu puisque kupaka damu ya Yesu ndio atakasaka mazambi yetu si ajui. We na we unatokelea na vya kuombeana. Bankambo yetu balijuwaka vya kuombeana. Uko prese. Mwingine ye huyu. Sema. Kama bibi anafunga bintu anatosha nje. Na we shuko bibi. Ah, Kama kama mimi nafunga bintu, mimi na shirika. Tunakosana na bwana yangu. Mimi naenda kwetu. Kama mimi nakuwa na roho ya kurudia kwangu, Inafaa kufanya. inafaa bale basemeki yangu bale batasema pa kurudia munyumba inafaa kulipa paka nkuku. Nafaa kulipa paka nkuku. Njoo urudie kunyumba yako. Njoo Ule nkuku banamfanje. ule nkuku bo benye njoo batamukuria. Basemeki banamukuri. Banamukuria Kama banamukuria ile nzambi naisha. Asema sasa hivi unaturipa, unaingia munyumba unalipa kuku. Banakwakata na bankuku bawili. Bengine basemeki baromba batasema ni mbushi. Na utafa paka nguvu kwenu kule banaleta banaripa. Njoo naenda kurudia kubukweli. Okay. Afu kama bibi wa ndoa anafanya busherati nje ya ndoa, kile kitendo kiko grave, ndio vile batamtengeneza je? Beko namtengeneza je? Nashikiaga banasemaka banabebaka ule mwanamke anafaa busharati ifale auze nkuku. Ule nkuku ye mwanjo atamkata kile kichwa kile. Atushikie bien. Chofa huku juu mikro kule afike Asema kama mwanamke anafaa busharati mundoa. Ifale auze nkuku. Kama batamulomba auze nkuku, banamuitaka se nzolo abakishi. Nena ule nkuku ye mwanjo atamkata kichwa kile. ule nzolo abakishanekalaka warangi kani. Mishi jwe rangi, misha konaka kambonga alikuwa na banguku wa moya, eko sana manyonya. Iko sana. Sasa isha kusalurika yote pa maungu. Njo wanamuitaka vile. Njo akaanza kutuambia huyu njo nzolo abakishi. Sasa ule mkuku batafanya naye je? Ye mwanjwa ifo amkate kichwa ye mwenyewe. Kama ni bia kweli amukulie paka ye mwenyewe. atamkata kichwa, anamuipika, anapachia basemiki yake. Kama ni bia kweli arifa busharati, agile kichwa dongo ni kiake vinambamba ye moyo. Kama shukufanye batakuria hakuna mambo. Ile ni test.
yani kuyua kama alifanya kama ashifanya. Afu kama alifanya na ye mwenye ana reconnect. Kama alifanya eke anabisha meba na mupole nguvu. Afu kama nechika sema ni vya kweli. Sasa kama nechika mishu vile bantengenezaka me. Okay. Kama nechika mimi nashikia kasema batenda na yata Samoville bana mutosha mangwa yote bana mutendesha bunji. Paka umwetu mufile. Bana mpeleka tumbari banaenda mutosha mangwa. Bo alafu kama ni mwanaume na ye anafanya kitendo ya busherati. Ye komarie anenda nje ya ndoa. Na ye beko na mfanya je? Yatasema ni normal. Yatasema no la stage ki. Nisisikie mama. Yaba mfanyake kintu mwanaume. Kwake ye haina zambi. Yesu sitausahau. Ulipo usiku mateso yaona uchungu na machozi usiku ulegese mane siasa au kamwe usiku ulegese mane siasa. Tusome kitabu ya Waebrania sura 10 kwanza pa mstari ya 4. Hébreux 10 kwanza pa 4. Tusome Shebote 1, 2, 3, 4. Ok, tuache paka ile 4. Car il est impossible que le sang de poule, le sang de chèvre, le sang de bouc, le sang de vache, il est impossible que ce sang ôte le péché. Asema abiwezikane ataba nkuku wisa muneba kuria ni bukari tu munakuria na protein munengisha muntu. Atani mbuji munakuria munamu ata munamufanya seremoni ya je aitengenezake muntu aitoshake nkosa ile muntu alifanya. Amen. Ndio maana Yesu pale aye kwanza ministeri yake Yohane Mubatizaji alimupresente, anapresente na mission yake. Asema huyu ndio nkuku wa Mungu wa kutengenezana naye. Ndio mbushi wa Mungu wa kutengeneza naye bantu. Ndio mwana kondo wa Mungu wa kutengeneza naye bantu bote dunia. Ni paka Yesu. Amen. Ile phrase ile ya kusema voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ni kusema huyu Yesu huyu ndio pa place ya bankuku ya bambushi. Kama muntu alikosa bamutengeneze. Sasa ni Yesu. Amen. Sababu munofu ya nkuku, munofu ya mbuji, atadamu yake haiwezi kutosha zambi. Inapa kuna ikudia ni banani basemeki
basemeki njobe kuno tosha nzambi au mamuko bana mukuri ni tamatu ya tunsombe nzombe inatawala sana tukudi eko kanyama mukinyu anakudi angu c'est tout ça n'enlève rien. Amen. Ni vya kweli kitendo kibaya kinaletaka bubaya. Zambi yote inaletaka bufungwa, unakuwa mtumwa. Non seulement weye unafanya zambi, we mwenye kufanya ile zambi unakuwa mtumwa, na bibi yako anakuwa mtumwa, atoto yako na bankana yako kufika bizazi ine banakuwa batumwa kuile zambi we ulifanya. Unaingia mbutumwa na nkopo ya kunyumba yako na lupao na kampushi na nkinga yako na kintu kyako kyote kinaingia mbutumwa juu ya zambi. Haleluya. Sikia, wakati nkambo yetu mwenyewe wa kwanza Adamu anafanya zambi, sikia vile Mungu yuko na muonesha, asema sa vile unafanya zambi na mashamba yako inaingia kumtumwa na bulongo kwako kapitali Mungu alimupaka Adamu njo bulongo, asema na bobo unaingia kumtumwa. Lisez un peu Genèse 3:17. Genèse 3:17. Il dit à l'homme, twende shebote, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Amen. Shikembele bulongo bunafanya nini? Ula alifanya zambi ni Adamu. Bulongo ni mali yake Mungu alimupa, ni kapitali yake Mungu alimupa. Mungu yuko anamuonesha sema, sa vile unafanya zambi na bintu byako binaingia kubutumwa. Amen. Sikia, kule kulitokea Pasaka, kule kunatokea hii tuko naita Pasaka. Batoto ya Jacob balimuzishaka muloko yabo Joseph. Amen. Mishaona mama anazala mtoto anamupa njina ya Juda. Shaonaka shiyo kambekwamwa weke mkilole yu. Bajida mu Bible muko na bazuri na babaya, jua muna Juda paka Iskariote. Kuko Juda mwenye nkambo yake wa Yesu na ye ni Juda. Amen. Mubatoto ya Jacob mule mtoto wa ine jina yake ni Juda. Aina huyu Juda alikuwa kumtoa huyu. Pale bali mubamba Joseph, bali mubamba juba muwe. Asema anajiri na mandoto yake, tuone mbele ile mandoto yake ile. Alors Ruben, sa vile yenjo alikuwa ene, yenjo autorite alikuwa pale, mesa vile ni papori, atafanya nini? Banduku yake banef. Ruben alifanya paka vile Pilato alifanyaka, paske ile sene ile ya Joseph ni sene ya Yesu. Amen. Iko sa ni sketch ya Yesu balicheza pale kule kudotam. Paka vile Pilato alipendaka kumulibere Yesu. Pilato c'est lui qui était le gouverneur. Na Ruben pale beko pale yenjo iko sa gouverneur na ye, parce que yenjo wa kwanza. Ashikukwe na intention kusema tumuwe, me alianza kongopa baloko yake. Bantu sa Simeon
na Levi balikuwa ba violent, na violent. Baliwaka bantu musishempa mambo ya mloko yabo dina. Sasa Ruben akaba proposa sema olie tumuwe hapa, kumbi tumutupata monji mumwe kula tabakia kudifuia shatunako. Mais son intention ilikuwa ya tumutupe mule munjimu ni entraîner baloko ya mutwende mitadimbalimba ni kweni mtoshi. C'était ça son plan. Amen. Hapa na hapa banaona ba trafiquant bego na pita trafiki ya ile miaka abakwanze kutrafike mpaka muoko na kobali balikuwa na trafike na bantu nabo ilikuwa ni matiere ya we kuuza na kujisha. Banaona ba trafiquant bakutoka huko bego nenda ku Egypt. Ula litoshaka akili ya kusema tumujisheko tuteko la ni nani? Ni ule mkubwa wake Juda. Amen. Na huyu anakuwa kutoa na ye Yesu mwenye hapa kumfranga ni nani? Ni Juda Iskarioti. Minaona njo pale ba mama bapendaka kupatia batoto njina ya Juda. Amen. Pale banaona tu ba trafika mbeo napita, Juda anasema no, tunaweza kupata kukalala. Tumujishe. Njo bali mujishaka. Banenda kule balienda naye kwa Egypte, munayua na munabilipita na vile alijiretrouve mu prison, na vile alitokamo, na vile anakuwa yenjo boss. Egypte ile miaka ile njo Etats-Unis leo. Ilikuwa sa vile Etats-Unis iko leo. Amen. Egypte njo ilikuwa grande puissance mubiote. Sasa Joseph anajiretrouve après Joe Biden Joye. Amen. Ni Joe Biden ule kwa kusasa Joye. Ah, ok. Je ne suis pas trompé. Amen. Kule tulibakia we na mi na ile yenye dollar tulimujishaka ile inaishi na njala ya kufa muntu inaingia. Me tunakuwa kushikia. Soma mbele Genèse 49 pa verset 1. Anza kusoma kwa mbiombi 1, 2, 3, 4. Amen. Kule tulibakia njala ya kufa muntu. Kumwenda shiku paripita miaka ya mingi. Joseph aliendaka eko na âge ya 17 ans, na alitoka mu prison eko na âge ya 30 ans. Ile miaka ilipita miaka 7 d'abondance. À cet âge-là, Joseph devait avoir au moins 37 ans. Hein? Amen. Njala inengia, mateso inengia. Papa mwenye baba Jacob anonesha batoto yake, asijua sema aba batoto wangu haba njo balimujishaka. Asijua sema Joseph eko mujima. Ye balimulandaka sema no, tulipata shemize yake na damu iko sa nyama moya alimukulia. Ni balikuwa na roho ya je. Miaka yote ibasha kuchunga paka ile secret. Ana buloji bule. Mambo ya hivi muko tu na bibi na bwana, we mwenye kujua sema huyu mtoto huyu niko naye aina damu
ya papa mimuni kala tu rongofukani una supporte je kuba mama bengine anajua tosema huyu mtoto ilimupata fashi ngine katoto kasha kufika na hivi na hivi na hivi ni huko nakulia na bukari buko naingia unalala na bushingisho ni bupata unalota na kulota njumi nekalaka niona angalia baba frère balimujisha Joseph miaka yote hii beko na papa abaya moneshaka kintu asema nishetu ni roho ya je ni roho ya je we mtoto telefoni ya mama ilipotea munyumba mama nasema na bia bleu na bia rouge na bia chocolat we uko paka kimya amen amen ni roho ya je roho ya buloji njo inekalaka muntu anaua epipa kilio pale ye njo iko na ria tusa mwemu kunaona sema iko na ria kumbi ni kucheka iko na cheka ana tena na roho ya bumuntu koma eske unaweza kwa zambi ya ile niveau uko na kulia na bukari unalala na kulala uko na salama unatoshaka ile salama wapi donc pa place ya roho baisha kukutosha hapo banaweka taribwe hauna tena na roho ya bumuntu Jacob anaonesha batoto asema niko nashikia asema kwa Egypte kuko bya kulia mwe munekala pale tuko naangaliana hivi tutakufa na njala amen kule baliendaka jo kule balienda tuli ya kwanza tuli ya pili ni pale pa chapitre 43 pale banarudia shita ingia mutule tuma histoire tote tujua bien wendu kasome bible utetusikia bien wanze kutekea na batoto yako sawa tumadishi kunyumba banapendaka tule tuma histoire amen paturi ya pili jo kwenda kufumbula asema ni Joseph ule tuliujishaka yenjo ashakuwa patron kule kwa Egypte tena pale balirudia banamonesha tu papa asema no Joseph eko mujima Joseph vit encore shimutubu amen shika Kiswahili kile balimuonesha sema no Joseph vit encore bantu mingi banayala mu makanisa njina yake aina kumbingu sababu hakupite par repentance il n'est pas entré par la porte de la repentance la porte d'entrée mu royaume ya Mungu ni repentance amen shetani ananyanganyaka bantu repentance sikia mbele vile muntu eko nasema eko nawaza asema ni kutubu asema no ile tulianza kuikala njo ule garçon ule wa kule kuba voisin njo tulianza kuishi naye ulianza kuishi uko naishi na yeko naishi hizo una confesse nzambi pale tulianza kuishi tulianza kusortir ni kufanya nini bayama hivi niko mkanisa mimi natoka pale nje mimi nafanya nzambi hautubu na nzambi yako iko mujima iko mujima sikia mbele beko na maisha sema no Joseph vit encore shimudie museme papa sikia tu tukoneshe verite bili byake bya mandoto bili bilianza kutujene pale ukamtumake njo shebote hivi tulisemaka tumuwe wekulitoka kwa Juda njo alisema
Olia kumuua tumujishe, tulimujishaka. Abaseme vile pawe kuokolewa banjike njina yako kumbingu baka useme verite, useme bintu vile biko. Proverbe 28:13 inasema yule anaficha zambi hata sitawi. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Dawa ya zambi ni kuisema. Dawa ya kutoka mkifungo munkamba ile ulijifunga ni paka kusema kukinywa, haina nkuku, haina seremoni, ni kusema, kukonfese. Unashika vile unasema sema no pale tukianza kusortir njo kuna kwa bya mamimba, kuna kwa bya mamimba, mamimba inakuwa mu mawingu bien, na kwa bya mamimba, bya mamimba ni kusema ni ba alo balipita mu quartier beko nasema alo kuko bya mamimba. Nasema kuna kwa bya mamimba kile unasema tu ales na kancheko. Sa vile papa wetu anikalaka makari ndio nilisema hii ifo mweni itoshi. Kutosha ni sa kubeba hivi kupeleka kule. Unajua kutosha mimba ni nini? Kutosha mimba inapita huyu anabeba kisu anatoa mwenzake. Eske kuko mtu alifunda ko droit mkanisa? Ubieko nafunda droit. Kama unaua mtu ule ko sans défense, hawezi kujidefendre. Na ule anaua mtu capable de se défendre. Zambi ya wapi iko plus grave? Il y a des circonstances aggravantes quand on tue quelqu'un qui ne peut pas se défendre. OPJ, haina vile. Sasa niko nauliza wewe uko paka kimi. Retard tu ataya un jour muntumbu. Retard. Nasikia retard muntumbu. Ni muntu mujima. Avec un programme. Isa kwa pasteur. Ou le retard ou le kumuntumbu. Mungu ashoku un programme. Colonel. Ataweza kuwa médecin, ataweza kuwa prophète. Wewe unamua. Kisema papa sa vile anikalaka makari ndio tulisema tuitosi. Mais tu as tué quelqu'un. Tu as tué. Na ula alikushontea asema kule njoko uko ula natoshanaka. Ula alikushontea. Na ule mwenye alikutoshi. Na ule alikonesha makinini ya weku. Na ule alikupa mfranga. Tout le monde participe comme dividende ya ile zambi. Na ile zambi na kufunga mubutumwa. Hata unakomea je. Hata banakoa je. Hata unakuwa prophetess au prophète. Ile zambi yo ikwako. Kuitosha ni paka kuisema kukinywa. Haina kuenda kumulima. Haina kufanya une semaine chini na maombi. Ni kubeba courage kuisema. Dawa ya zambi ni confession, haina jeûne et prière. Dawa ya zambi ni kusema na courage, haina offrande. Offrande, asema offrande ya rasha. Kwa makuta hii we utowe, Mungu akondoshe zambi. Siminaleta kona hiyo offrande. Ushichofu nayo karibu na mimi. Yapita na we mbio offrande ya zambi. Mwenye alikufundisha vile, ejitayarishi. Moto ya ngehena iko na mchunga. Amen. Ina mishi kuba
Nishikubashikia hata pale penye Joseph anajipresenta sema mimi ndio Joseph. Probleme yabo ilikuwa tu ni panike ya kusema hapa leo ni vengeance ate divanje. Ushituwe. Nishikubashikia pale beko na confesser. Amen. Bile binengishaka muntu mubutumwa ni bintu kani? Amen. Kia kwanza ni maproblème ya maisha, des questions liées à la subsistance, à la survie. Kuko njala sai ya Jacob ilikuwa ni njala. Kule barieni vile barihamia kule habakuchua sema tunaenda mtumwa. Tena kule kubutumwa balikuwa bayulu, hawezi kumshonta Jacob kilole mu Egypte mule, hawezi kumshonta Gad Azer kilole, ni mkubwa yake ya chef. Habakuchua sema ni beko batumwa. Ruben njo ene, usicheze naye mu Egypte mule, utalala pabaya. Mais abajua sema bien que tuko na hii pouvoir, tuko na hii autorité, tuko na hii mamlaka, tuko batumwa. Vous ne savez pas ça du vivant de Joseph. Mais kumi beko batumwa. Unaweza lwa njala ulu, lwa mateso ulu, unafanya vya kufanya, unapata, unakuwa wayulu, unadikita kintu wa motoka, me uko mtumwa. Kumtumwa, ile zambi ilikufikisha kule, unabakia mwenye kufungwa. Batu mingi baisha kwa batajiri mudunia humu, me ajua aseme eko mtumwa, eko mfungwa, eko esclave mu Egypte, a cause ya ile dikuta façon aliipata pour résoudre les problèmes, à cause ya façon alianza ile commerce, ile entreprise. Hashiju kuko mtu mwingine leo huyu eko kubukweli bwa yulu na bantu yote na makalafulu, kama yeko napita na makalafulu iko na mpiga lusaku, me alibupata bule bukweli kunjia ya je. Wena mia tujue ula anajua ni ye na Mungu na shetani banajua eko mtumwa. Leo huyu anaweza kukushonta kilole banakufunga, me yeko mtumwa, hajua sema niko mtumwa. Sa zingine maprobleme ya maisha ilikuakule, ulifika mu niveau ya kupata solution fulani, na ile solution isha kukupeleka kubutumu na wei na bibi yako na bankana yako na kakintu yako yote. Tusome mbele Genèse 46 verset 1. Soma 1, 2, 3, 4. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Amen. Hapa njo safari pale Joseph anamutumia na maremork, matrak, anamutumia na avion cargo ya kumuhamisha ende. Hallelujah. Donc naka kitwangio kake kama napendaka pilipili kanuka ndunga alikabeba, kama nekalaka na kamumpando kala nekaliaka hapo. Mais on lui a facilité tout, il pouvait tout prendre. Na kampushi yake kama nakapenda alikabeba. Kuingia mtumwa, kama unafanya geste fulani inakuingisha mtumwa.
unaingisha mtumwa na mashamba yako na nkinga yako na kakintu kote kako kanakuwa katumwa. Jacob partit avec tout ce qui lui appartenait. Sommes dans verset 7. Nous sommes Genèse 46. Sommes à 7. Leo yu maisha ya bantu hautajua iko bloke pa nini. Hautajua. Inafai paka Roho Mtakatifu akusaidie ukumbuke kunaweza kwa geste moja ulifanyaka. Peut-être ulikuwa hata na 16 ans. Ile njoo iko na makonsekansi leo. Ili kuingisha mubutumwa. Il amena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils, et toute sa famille. Amen. Papa eko natoka mundoa, eko nenda kutafuta babibi ya bantu, kutafuta na batoto ya bantu bubibi. Eko na amene na kizazi kyake na bankana yake mulana. Mu malediction. Kubankana yake mutakutaka abyo. Mutakutanishaka mambo ya mandoa mu ile famille biko komplike. Uyu eko na uwa. Uyu eko na paga madawa. Uyu eko na iba. Uyu eko na pimiana sukari muver ver baisha kutwangiamo kama ni buji kama ni sukari ingine eko na dimba mwe mchunge kubankana yake na kubankanuna yake mutenda kuona bila alikuwa anafanya binengisha kizazi kyote wa kukongosha entere. Biblia inasema ule kona leta kwake kunyumba mapato ya njia mubaya, asema eko na laani, eko na modiri batoto yake na bankana yake. Situation ya we mama iko nenda kubatoto na kubankana nunu. Situation ya we baba iko nenda na kubatoto na kubankana nunu. Jacob pakwenda mubutumwa mule we bamba i verset 1 na verset 7 tunasoma alibeba na bintu byake byote anenda nabyo mubutumwa. Kama uneji ingisha mubutumwa na kakintu kote kale banataya ni kako nako keko marke na sinya butumwa. Kakintu kako kote mutoto kintu byote binakuwa bitumwa. Maproblemu ya maisha, kupata kazi, makazi, kukubale banaipata munjia tu ya bien, kukubale banaipata munjia ata ya kusharatika, enda fanye usherati njoba mbebe kuile kazi, ule wana bebana ule, ye ni musherati. Anampoze condition non au moins ukwe unipate fashi fulani. Nenda kupata fashi fulani banatembe njoo anamwangaje. Unapata ile kazi kunjia kani? Bengine nabo beko nenda kuipakia madawa na kupata
kupaka dawa juba mwangaje ya kweli bana mwangaje sasa bana mwangaje sasa ile kazi ile unapata njo unakuwa mtumwa na weye na bibi yako hata we baloko wa bibi pale utamowaka eko deja mtumwa hata we balo kuzala batoto bote balo utazalaka beko deja batumwa paka juu ya fason ili ulipataka ile kazi na kitu kyote utauzaka kiko kitumwa. Adamu anafanya tu geste moya dunia mujime nengia kubutumwa juu ya geste ya Adamu. Mungu anamonisha sema hii geste unafanya hii dunia yako hii mili kumbia na vitu vyote na banyama mpori na mpanjo huyu anaingia kubutumwa juu ya Adamu na samaki wa mumai anaingia kubutumwa. Mamitoni ingine peko mijimu na mabishiba ingine peko mujimu eko mule sababu muko samaki bengine abapandake yulu banaweka mujimu pale jua nini paske Adamu alifanyaka zambi. Alors shetani anayo sema bile biote biko mule ni byangu biko pouvoir yangu kobalte ni yangu pamwe kwenda kuchimbula il faut muite bakuita bafan cérémonie bafan cérémonie njo mupate kobalte njo mupate diamant. Sababu ya nini binakuwa ku pouvoir ya Satan? Parce que mwenye propriétaire ule baliumbiaka abyo Adamu alifanyaka zambi intu byake byote binakuwa ku pouvoir ya Satan. Akamukafanya ceremony na sacrifice tumunanza kutosha cobalt na cuivre na diamant. Hata weye amen. Mambo ya maisha tena Adamu alikuwa sema ni njala ilimuingililia, mais c'était juste une curiosité. Il n'avait aucun problème, il n'était pas dans la famine. Ashikukuwa tamu mafungo ya 40 jours et 40 nuits. Sa Adamu wa pili Yesu bali mutante na ye kubya kudia, mais ye ilikuwa ni njala ya bya kweli. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Biblia inasema il eut faim. Il eut faim. Na shetani anayo sema mine bapataka paka kubya kudia mbele ndio kula limwanzi. Oh, là il s'était trompé. Kama uko mtoto wa Mungu, shinjala yo inataka kukuangusha. Naweza taima hivyo ikoe mikate wewe kule. Adamu wa pili anamjibu asema tu t'es trompé de guichet. Amen. Yesu njo Adamu wa pili. Njo shetani anayosema no Adamu mine bawezaka mbele kubiakulia. Na we Isai kumambo tu ya maisha, kumambo tu ya biakulia, kama kuko ata geste ata ceremoni usha kufanyaka juu ya nitoke ko mumateso, juu ya nipate ata buishi, uliingia kubutumwa, uliingisha na kizazi kyako kubutumwa. Na leo Yesu yuko napenda ukulie Pasaka. Amen. Aina kulipa nkuku, aina kulipa mbushi juu ya kutokamo, balisha kulipaka wetu mbushi ku Golgotha. Amen. Etu mbushi na seremoni yote balifanyaka
ilianzia ku Getsemane, ile seremoni uferme ya Getsemane, inaenda kwa Anne, inaenda kwa Kaifu, inaenda kwa Pilato, inaenda kuishia ku Golgotha. Kule mwenye wa seremoni anasema tout est accompli. Kunaishi, hakuna tena mambo ya mbuzi, hakuna tena mambo ya nkuku, ni mambo ya kutubu na kumwamini ye. Kama uko hapa kati yetu au uko nanifuata ku radio na ku television, kile kiote ushakufanyaka akina grave, ce qui était grave a déjà été fait. Tout ce qu'il fallait pour que utoke, Yesu alibifanya. We amini tu, we simama pale wiko, tubu, pita kumbele, c'est fini. Munjina ya Yesu, ile mkamba, ile minyororo inaisha. Croyez ça. Kama unakotola asema no bo Kristo sava meke asila tuache, wewe ulifanya zambi, unenda kulipa mbuji juu ya ile zambi. Yesu anenda tena kurekipere manzambi yako yote na ya bankambulula, anakurudishia hiyo. Kumsa mwishane na bankuku na bambuji, tone vile batatosha. We Mukristo ulidanganika, unaingia tena mu seremoni ya kutosha nzambi na kingolongolo na nkuku na mbushi. Yesu yuko na we besoin hapa, ukwe utubu, akurumie, akurumie. Na wewe asipokuamini bado hauyabatisiwa, ulisha kufanya vya kufanya, ujua sema kama ukimwamini Yesu leo hapa, niko nasema hapa, ukibeba courage ya kupita hapa kumbele, umwamini Yesu, zambi yako yote efase, yote naishi. Hakuna mambo ya mbushi, hakuna mambo ya nkuku, hakuna seremoni. Seremoni yote Yesu alifanyaka. Tupale mimi shipendake vya seremoni hata mbya kanisa. Wakuamini apite kumbele. Kama leo pengine njoo siku yako uliingia mkanisa huko, na wewe ulikuwa hujabebaka decision ya kupeleka maisha yako kwa Yesu. Yesu eko pre, yenjo ule mbushi, yenjo ule nkondo, ule nkuku, damu yake inatosha zambi. Viens devant frère, usichunge tufunge macho, webeba courage. Unajua bila ulifanya, unapenda kuamini sasa leo. Wewe usichunge bantu bafunge macho, wewe usichunge mbele bengine banziepo na wewe ufuatemo. Wewe ukwe wa kwanza. Nani wa kuamini apite kumbele? Ufalme wa mbinguni ni wa ba violent. Yesu anasema bula atanishikia mi haya kumbele haba bantu, na mimi nitamshikia haya. Frère, ujue hivi, hakuna seremoni hata moya inapita ile kufa kwa Yesu. Ataka mulifanya zambi ya je, ataka mulikulia nyama ya bantu mkinywa, ataka mulilambula kukisu uliwa nayo muntu, ujua sema leo ile zambi iko natoka. Yesu alisha kufanya seremoni kumsalaba. Ata ulitoshesha bama mimba, ata wenjo muloshi numero 1 mu Afrique Centrale. Shetani yeko na kulana nasema no, après mi njo wei bongo.
unalanda bote paka fika. We beba tu courage asema mine bitoka amo. Inaacha bya buloji. Hata kama naanza kukufokea sema kama unapima kunitraile nitakuwa umonesha sema bongo. Bangapi basha kutoka aka unebao. Wela muka pale pita kumbele. Yesu yuko na webezwe, damu yake ilimwangika juu yako. Alifanya seremoni juu ya kukutoji. Nani wa kutubu? Ushikwe na doute. Ushiespera semeno il fallait mwe bananipa tanchumvi au bougie au mafuta. Bile biote Yesu alibifanya. Yenjo nchumvi, yenjo pomade, yenjo ubani. Apres kufanya vile, anasema tout est accompli. Kunaisha. Jésus. Hakuna zambi hata moya ile ya shitoshaka ainako. Formula ya kutosha zambi ni paka kutubu, kuamini Yesu na kutubu. Kunaisha. Kunaisha. Bashikulande na savon. Sema kwenda uza savon fulani. Bashikulande na bougie na mafuta ya mpafu. Ni mafuta ya mpafu mina wekaka yo mbyakuria iko bien. Haitoshake zambi. Ni ya kuweka mbyakuria. Tena haina na kolesterol. Haina na roli ingine. Haiwezi kutosha zambi. Na ule mwenye kufanya maseremoni anakulanda sema ni bia Yesu. Anakupa bia kukupa. Wanze kumimia mkona. Wanze kuhakisha puchi. Ni mfumu. Jésus. Neema ya Bwana ni kubwa sana, kubwa kuliko dhambi za watu. Kule Kalvari tunaiona alipakufa kwa Bwana Yesu. Neema yake inasamehe makosa yetu. Neema yake kubwa kuliko uovu wetu. Neema inasamehe makosa yetu. Neema yake kubwa kuliko uovu wetu. Tuko katika hatari kubwa, tutapotea tusipotubu. Neema ya Bwana inaonyesha Yesu Mwokozi